Etiquette tips sa taong tamad. Number 1, kung perminti bitaw ka tapulan, ayaw na lang jud pag-expect na naapay mabag-o sa imuhang kinabuhi. Kailangan nimo mag-work hard para naay mabag-o ug naay mahitabo sa imuhang kinabuhi. Timan jud na. Number 2, ayaw pagsigi og panugo. I-try pud nga ikaw ang mubuhat. Mas maayo pa. Number 3, ayaw isalig sa uban ang imuhang future. Timan ini siya, you make your own future. And lastly, number 4, dapat nakahimuon nga step by step, ginagmay nga mga butang bang himuon sa matag adlaw. Balag little by little, basta kay naa kay ginabuhat sa matag adlaw until nga ma-overcome nimo ang imuhang pagkatamad, ang imuhang pagkatapulan. Dahil matingala na lang dayon ka kay nahimo na kang kugihan. So guys, follow and comment for more etiquette tips.